Manjulaikha oro pai manjak phainai sini media ni takuk songno sing tini oro press meet phaimani uddesho ongkha sini Tripur Khatriya Samaj onek jugromui Tripura hawo choli phaimani jamaita hoda rongni hoda khamani 429 bossor ongkha bongni sai sikangno sini Tripuri hoda bo khajak tongmani o hoda sini paithak je Maharaj Bir Bikram Kishore Manikko thima pore sini Deborma rongni bising o hoda raja tinna krikha aboni bagai bo somajo hodani raja nukjagli 2008 sini Delhi ni takuk Dr. Otul Deborma Tripura hawa phayei taisa Tripur Khatriya Samaj Songsapika November ni 9 tarikh ka aboni pore jeng Tripur Khatriya Samaj গঠন খাইমা পরে চিনি Tripura sarongni je kemajak hukumu mukumu tamung tuimung chamung nungmung no taibo kaham khai tisana bagai Tripur Khatriya Samaj 2018 jora খুব kaham khai no kam phailaika 2018 sono বিভিন্ন কারণে মতভেদ ইংলাইयै जों dol ni yung thanglaika dol ni yung maya gulo nukja khatamo chini kam khaitini onek kebang mung phaika chini Lugu Chaudhuri সাধারণ borok rok bo sungjaka tamni bagai Khatriya Samaj bodol kene yung khnai gaboni প্রশ্ন no rugai norok media bondhu song onekbar no nukhana dui pokke no chapa chapi uttor laika salaika koktek laika pria কোনো solution nliya taklai bisiwo Maharaj jepuru সমস্ত 19 দফা Tripura রাজ্যনি 19 দফানি হদা আকরা রংনো নুঙ্গই বিনারো হসম বুজুন খাইকা আবুনি পরে Tripurani মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব বব সোনাত্তরি গ্যাস হাউস সমস্ত 19 দফানি হদা আকরা রংনো নুঙ্গই বব আরো একটা অশানি 10 মিনিটই কাইসা প্রোগ্রাম খাইকা আফরুনো যত হদা রক মালাयै ককসাপ লাইকা চিনি যে Tripura sarongni চিনি যে তুইমুং হুকুমু মুকুমু রংনো মুথাং নারক থিনি সরকার বাহিকাই সুবা চুইমান তাই চিংনি তামো তামো নাং আবনো রংনোবো সংখা চিংবো চিনি ডিমান্ড রক নারখা আফরু ওখাইনো নুকজা খাতামো যে চিনি দফা রংনি বিসিং বিশেষ করে রিয়াং বাই দেববর্মা গোষ্ঠী যেটা দেববর্মা গোষ্ঠী ইনকা সবচেয়ে গোবাं Tripura রাজ্যনি যত Tripura sarongni বিসিং जों 55% দেববর্মা রক aboni pore রিয়াং গোষ্ঠী রক বরকবো সবচেয়ে গোবাं কিন্তু চিনি বিসিং নুক খাতামো পাট जों Khatriya Samaj দুইটা আংলাই দংখা রিয়াং হকাই বঙ্গারবো তিনটা আংলাই দংলাইখা যতনো সামাজিক সংগঠন aboni pore no চিনি Maharaj Kishore Manikko Bhawan Sukuna je chini dofao যদি অপটিকাই গ্রুপ তঙ্গই খাকাই থানচা ময়া হাকাই চিনি Tripura sarongni সমাজ ব্যবস্থা রাগৈ মাঙ্গলাক আবনি বাগैनो বচুংনো নুংখা जों जे दंनै दंनाय बदल मिया फुंनि नयतामपुरु जों राजाखर बिनि प्लेसनो मालायलायखा जों आरो जतनो थानचा आंनानि गसिलायखा गाय Maharaj साखा नर खारसिबो थानसार खायनो खाय गाय बदल गनैनो अ खारसि खायनानो दैबो आगिनो जानजा बेनु ठीक खाय पाइथा दलसा खायनाय अ खुमुलुंनि नय ऑडिटोरियम हलो ताई दलसा खायनाय पेकवार जलावो गायबो निमंत्रण बरै पाइबायखा বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী দংনো গায়बो যেহেতু দুইটা জায়গা ঠিক থাকা गाय दुइटा जागा नों सुतु नै आरो कक लायखा ओंला मा जागलो गायनो Maharaj साखा नरक
Hansang mani mangkai tinino ba kayakdin ni bising norok press meet kai ka anbon ni bagino sung tini norok media rong no nungkha je chini Tripur Khatriya Samaj dol noi ing tong mani abo kathala pika kai tangi kathaka chini Tiprasa Samaj no taibo kaham kerak khai Tiprasa rong ni unnoyon ni bagoi Tiprasa rong no rokha khaina bagino chini Tripur Khatriya Samaj jeng kathalaika ebong kathalai kerak khai samung tangnai abo to kok tai bangri pusok ya abo chini bodol no jeng Thansani no tongmani kaklaika tau khaina hai Thansani phika ang joto chini kok borok kungthai bara Tiprasano jotono khataham prothom jano basakango kharsi phai tongo chini shonibar dino I ashar talni shukla অষ্টমী ও যেটা উংনা তংমানি অম খারসি উংনাই শনিবার দিন হইতে চেংনাই অম সাতটা কাইসান বাগয় ইনকাই চুং ক্ষত্রিয় সমাজ থাংনাই আসক বছর দইরা থানসা তংমানি 18 অম যে কোনো কারণে মতভেদনি কারণে আবো কিছু ফেলাই থাকা 2-3 বছর চুং নিজেরানি বিসিঙ্গ চুং ওয়ালাই সুগলাই হাইনো মিডিয়ার অনেক কিছু কক চুং মানে বিভিন্নভাবে কাইসাতে কাইসানা সিল চালাই চুং সালাইকা যাই হোক তাবক চুং বুঝিলাইকা বোবাগ্রানি নেতৃত্বে বনে মধ্যস্থতায় তাবক চুং থানসা যে কারণে ফানো উঠন অমন কারণ চুং নাইয়া সামনি বাগয় অম কাক্ষা অমব সানান দরকার করে চিনি মূল উদ্দেশ্য অংখা সমাজ ন চুং বাহাইকে আগক তালাঙ্গানি থাইসিং চিনি হদাফরা চিনি সমাজপতি দাপূর্ণ সামাহাইন যে চিনি যে তিপ্রাসা বসং চুংন আসল যে বসংনি যে মেইন কি পয়েন্টনি শক্তি চুং যতক্ষণ পর্যন্ত থানসাউনিয়া সাক 55% তিপ্রাসারক যদি থানসাউনিয়া খায় ত্রিপুরানি তাই অন্য জাতিগোষ্ঠী তাই 18টা দফানি জাতিগোষ্ঠী জনজাতি বরক ফানমাইয়া কারণ সংখ্যাও বরক অনেক কম শিক্ষায় দীক্ষায় চুং বেশি চিনি বিসিঙ্গ চুং বিভেদ বানই নাই আবই বোবাগরা যেভাবে সামাহাই মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর যেভাবে সামাহাইকে থানসা চিনি ইগোনো চুং নারুগিয়াই থানসা উংনানি বাসাকাং চিনি কাস্টমস চিনি কালচার কৃষ্টি সংস্কৃতি অমন নারুংনানি চুং মিয়াও যে মালাইখা মালাইমানি চিনি মহারাজা সাকা যে চিনি যে কাস্টমারি ল অম উংনাই এবং চিনি যে সমাজপতি তংনাই রং ব ইনকরি নাই অনারি আমরি নাই স্টাইফেন রিনাই ব ইনকাই অম তাবো বেলাই দিন কাহাম বা সাকাঙ্গ খারসি ই খারসিও চুং থানসা খ্লাইনা তংমানি ন যে জাগাও সমাজ মিলিখা ফিয়াবা থাংনাই 1 মাস দইরা জানি জানি ইনভাইটি রক অলরেডি রিজার্ভ তাই কোভিড পিরিয়ডনি কারণে দাগিসা যেটা সিদ্ধান্ত না খাজে অরণ নোয়াই অডিটোরিয়াম খাইনাই আর চুং পেকুয়ার জলা খাইনাই যা কোভিডনি পিরিয়ড যেহেতু বরফ গ্যাদারিং বেশি উমাইয়াবা সিদ্ধান্ত না লেখা চুং একটা অংশ থাংনাই ইয়াং খুমুলুংনি হইতে পেকুয়ার জলা তাই একটা অংশ চীন আরনি চুং অর ফাইনাই অমহাইকে কিসা রদ বদল খাই চিনি বিসিং যে ইউনিটি চুং সমাজ ন খুরুংনাই তিব্রাসা চিনি পাড়া যে তংনাই চৌধুরী খান্দল কারবারে ন চুং ফুনুংনাই আবন ইনকাই ওর কোনো বিভেদ করেই চিনি মূল উদ্দেশ্য চিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আগেই নি যে রীতিনীতি তুই দুলই চুং যে তংমানি অমন তাইবো আগই তালাংনাই অমহাই দাদা হাই যারা তংনাই যে কালচার যারা সংসার ন মানে মানে গৃহী সন্ন্যাসী হিসাবে যে মতাই রং তুই তংনাই রং চুং বা সাকাং ব্রংনি তাইবো বাহাইকে ব্রং ইনস্টিটিউশন বেস খাই চিনি তিপ্রাসানি কালচার ন চুং বাহাইকে তাইবো নাইথখাই তালাংনাই কাথারখাই তালাংनाय অমন চিনি উদ্দেশ্য আসুক সাবাইন आं जतन इ बसाकांनि खारसिनि बागय आं खाकाहाम ताई काहामखाय तंबायदि रुवायना दि बनि बनो जेहेतु फाय खुलुमफाय मांलाक नरक बलिरि मांलाक नरक नगफानो बनो बनि
হানে সবাই খুলুমদি যতনি বাগে কাহাম সান্দি আসুক সাউই না কক নারুখা দাবক দাদা সে কক সাউনা হামবাই হেंखाय दाबुक चिनि ओ मीडियानि बिसिंतै जरा चिनि तेब्रा बंशुन बरम नाय दुंनाय बरम नांगो आनि खाबाय आनि खाको फरि आफारे थाइसे थानि कन्दार गानो ओमफ्राय दिनैनि जे प्रेस मिटनि जे साना थांमानि अबंखाय आबोथ' बर' बुस्थुलांगो बर' मतामति डिटेल रोखा तो फानो आजागा आं कयेकटा जिनिस संशोधन खायसिनो जे बिगत काग्लायमेन आबोनो फेक्टा चिनि दिनै प्रेस मिट ओंखाय जों थानाय जुननि 17 तारिख दाउ साना थांखाय आं खाय दाबो बर'खौखाय कायसा ग्रुपनि आं कायसा ग्रुपनि दंखा खाय बुबागारा साकानो जे कार्तिक तामखायनि दुइटा ग्रुप दंखायनो একটা গ্রুপ ओंखायनो जावो कारण चिनि सबसमायनो जों डिवाइड मान दंखांखाय चिनि बिसिङाव चिनि इउनिटि कमियो डेभलप कमियो एभ्रिथिं चिनि बिसिङाव करापसन थायो ओंखाय जों एक लगिं मांखाबा जाव अब हायानो बसामानि सुवादे आं चिनि बन्धु रखनो चिनि अब जों जतनो बन्धु सार्केल बिसिं मान चिनि खत्रिय समाजाबो आं एनार्जी बुङो तिनि मामानो परे आं चेष्टा खायका आं बरनो जतनो फन खायका खामानि परे पुरा पजिटिभ चिनि बिसिं दं डिवाइड नाय जों सबसमाय पजिटिभ दं अब हाय सामान परे का आं बुबागाराम ते थ्रु खायका थ्रु खायमान परे का चांता कायसा ग्रुप नि जों दुइटा ग्रुप दंमोन बरनोबो आं अकंनो साजानो चेष्टा खायका ना जों तांनि दुइटा ग्रुप दंनाय जेहाका तो चिनि बुबागारा ब नायो चिनि बिसिं कायसा यूनिटी उथु दुइटा ग्रुप दंमानि आबोनो इंयावै ता एकटा ग्रुपनो ओंखाय जावो चिनि बिसिङाव जों यूनिटी थायनाय चिनि डेभलप थायनाय जों जत जगनो चिनि सुबिदा नाय ओंखाय अब हायके चर्चा खायमान बिसिङाव बुबाग्रा सिगां जोङो रिंखा दुइसाइड रिंखा बिमानि परे जों जतनो पजिटिभ दं ओंलायसिनै जों एकलगेनो ओंलाय जों একটা डिस्ट्रिक्ट सामखायनाय आबा हायके डिटारमेन्ट थाय जों बुबाग्रा रेजाल्ट होका बस जोंनो 15 मिनिट आसुगै नरक सालायदि नन बिसिङाव डिसिसन दामान परे आना साख्लाय दिहि सामान परे जों दुइटा बुथ न आसुगै दुइटा साइड न आसुगै सिसिदान तो खेलायगा जों तां डिवाइडिं दंनाय जों एकटा जायगा थांगै जों डिसिसन लानाय जों एकटा जायगा थांनाय ओंखाय आबोनि परे हासिं कमो तासि रिफार्मा खायफेनाय आं खारचिंका अलरेडी टाइम रक बेनो रक टाइम जतन सेटिं हमा क्या और जों खारचिके एकटा जायगा खायमालिया खारचिनि परे हयतो सम्भव 25 तारिख जों ताइसा उट साइड न आसुगै फाइनल खालाय जों एकटा पेनेल तयरिंनाय एकटा स्टेटनि एकटा कमिटिंगै आदिनो चिनि बुबाग्रा डिक्लेयार घोषणा खायनाय ओंखाय आबोथ' चिनि जेटा ताबुनि चिनि प्रेस मिटनि मूल उद्देश्य ओंखाय आबोनसै बिसि तो जों ताय कुनु सानाया जों आबो हायकिनो सावै आं ताय बिसि कक सालिया हामबाय अजतनानि कक अरबायखा